Yun. Ano yung boss? Oh, nag-record na yan. Okay, kuwai. Post mo yan. Oo. Ako naka-live na yan. Lang. Na-record ko lang. Hey! Sarap yun sa matabukay. Namong ka. Puro lumot. Lumot guys. Nak, nagsisi. Joshua, kami. Hindi, kaya mo yan, Chi. Malalim na. Dito lang mo. Tignan mo. Talo na. Grabe, alala grabe. Kasi, ano pinakanta mo, Pugi? Cut yan siya, cut. Cut yan. Grabe yung anak. Galing nga. Lanak, nak, tingin ka na po. Pero, nak, tingin. Ano, din na po. Oh, yun o. Yun o. Yun o. Banana po. Life jacket nila yung may styrofoam yun, hindi yung hangin. Styrofoam nila nun. Layo na pa ito. Malalim na yun. Oh, lalim mo talaga yan. Tignan mo, maya itatapon yan sila. Marami talaga na sila. Tatapon na sila? Dito tapon nila